alkonton ni ala Ibrahima Darabe benala bimbe hommage le randela kanon tema kumutani homa dole mo imamo Ali Kabati alhaji Mfali Kaba bimbe nala kumala wole kuwo kandondi membe be situ kono membe be nala Imam Ali ne entrambi jang abata ken na invité ti jan direct na bata wala hada siaman la tambi jang direct la ou indirect la akata muslimi ya de malalati akata muslimi ya munafan nagalati abota communauté men kono akata wala kunna yelo lati be ala Ibrahima Darabe tala inshallah hakumo bunya ani gulia commentaire fem ni bijam ntanyalla be betambila jamu safero fem men commentaire fem ba fela hata habunya kan ani gulia kan suno le be kirin barwo be na taya même ko la vie continue voilà la vie continue donc almon be nasa mala Ibrahima nam Darabe isawane baya ludu taronte na sawane patalante taronte na sawane avali ngoldu taronte la balen galla bebi jan taronte na jafu hera yo alba kan je kodi mbijan wallahi mbijan fusu no dro wallahi fo no wallahi ko tingadu dunia mu yinneti dunia mu nati de soto kule mo tara kule mo tu kule mo yo alors ni soto tay hakko tara wallahi yani te besa la soto la ha tara le mo ko tadi soto ta ha sa ya ni ta to nyalti yo atebele je tout le temps donc lu le nembe me kawande la fon sa mele silen fon mi afa hamu le silen wole mo inshallah wala hake me batali kili ala kana do nya sifanye barjani be nala non na fon sali annabi ma nga misili mo lu konto iyo mba fala mbari ngari be ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la paix et réconciliation au jama qui ana musulu hal konto mbari nya contrôla hal konto muslimi ya contrôla hal konto contrôle membe khalisarin khashia contrôle beti nasumo khadi khashia contrôle beti muslimo la contrôle nolu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al mental jam ko xani xom matilin ko xani xon na do silo kan silo me musratar mustahima siloti c'est dunia in soto nyadi mefo alkiyamola o mefo non na lonna ko na alhaji go dole je jante ala la man saya ko non fota adolo la ten yiru juba men silo be taharen dula beto ni wala mu imam Ali Kabati na hakele jante nga direct jang na hakul to ko mutani ho wala hilabi ala ko be bi fo hala dum fo hala bo ajente le bulla bi maso la fo ne sire ya kola danim be taala be ni na wulla men ma hala be hakili bula jannim be jam fala ko moto tawante be laari mbara tahalale entre men be nyaabe na nal tulu benna me nyalla la contribution ma imam ustad ben ala la kam me nyalla la contribution ma 10 euro man do 10 euro man sia yandi na la paix et réconciliation jama be to yala mo ni ba fi ha do ke ko to ala ko sawante men ngam muna fanja akendo mutu me bi atra hajo ben fanana nga ala ko la tariya ala ko me la tongi nyamen un contact nyali be holo ne ni men fanan ben kilila ise non kilila 06 75 41 87 70 men la misidi mo be la di maruma wala haken nga soirée spéciale nyana men da mo tabite lo ko ngi kala teleka ni Alhaji Ibrahima Darabe le dalabi no atre mo planti
ni wo bataje ni chine ni domenala comment on appelle alchi haket de ba hakilo be wushu wasari ni ahmad mbamba benari ni sellu benari to alaji mamad benari be benari menala lembe sobe ni be kala ne kama wolu menala ni ala son tahana ala kanga do fonye am fana yidu bulan talu ko donc mbadi be kontonna mba fala jamaen ko salam alaikum mba fala la ibrahima en ko bismillah yo Mustafa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Mbe misiri molu kontonna. Namo. Katarabi laginengaluma. Namo. Katarabi jahangoluma. Namo. Katarabi jahabi yanga bele ningama. Namo. Khataka bula kabakundangoluma. Namo. Kabakundango be dunya jawo jandi. Namo. Na kontroba be. Namo. Mbe ala tarala alamun benna sawaba ma. Amin Allah ya rabbi. Alamu khair wa kelanye. Amina. Iko man soja na hero nyi menkete. Namo. Ba fangala hadali nye. Ataka femfen dinke wala kanye mako mo lon akala wuli memma. Namo. Wala ka atala ni adama dinya fatan. Namo. Na tanto folo. Mbe misri molu masabarna. Ba suno membi na be faransi jang. Malla harja habiya na bije. Namo. Ba mo hida sangi mo gonna ba balu jaminna. Isa lon jele. E kanu te bijele. Ilomba ko bijele. Kaba kundangalu. Mbi ni toro lala. Ifana mben ni toro lala. Namo. Ba ku man keje min man kijam. Namo. Jahangol ko sego janta jaminna. Ko jele sefin. Mbe baraka bulali yen. Mbi itantula. Ila wala ni malla. Mbi ni torola. Ni den tasuno menna. Namo. Dinne ngay bota khabilo mento. Wala mo kabala ngalati. Namo. Kaba kundango mu menti na fata fi nyako na fango janga ya dronta menti. Namo. Fata fi ngabe holonne. Namo. Ne tata amani ngali tara kankam. Yaki tara hoti gine jawo jang. Isa yitela kula silidi ngalolu mu. Muslimo lolu mu. Londila lolu mu. Mo kende bon so lolu mu. Namo. Ne tata tara muria jamono kono. Namo. Men be tigidin so so litema. Isa yitela ko dinan to lolu mu. Kankidin to lolu mu. Londila lolu mu. Men fanam botta je men nata na sigin to la jahangolu to. Namo. Nso lolu ta fo betege parce ma ngololu lo. Namo. Mo ko sa fo sigin ko yenne. Konta enda bulali la koto. Konta ko fole la koto. Bar ko mi la kolon. Wonde to nyati. Namo. Dawla ba sababu ta jahanga yayin to. Namo. Atala ha sabu ya jahangolu ma ke jahango be neti. Bara akatiya kaba kundangolo lula. Kabadu. Ko fi jahanga ya kata jahangoti. Jahango be kata barakantungolati. Abe kata dinantungoti. Abe kata alhagiga mogoti. Abe kata alnyeninati. Barja aldenta femfendinda. Fok mo hatarala. Alpeso wode mo minna. Ibata famu. Jahango be na tana dinya barakoma. Nga to wadem bende ya mo menna. Hakuli to ba kum fo. Baraka to ko fa kum. Wakata kabalati. Nkaya ngo kabaraka ba. Namo. Ahormo na barakola. Inshallah. Almu yan fala ma maringa nyimma. Amin Allah ya rabbi. Ko fanan kola. Annabiya ma ya kola. Dawla wo dawla. Ni atala hala muslimo sagoto. Amma muslime wo matoko. Menga mu'mini asi. Akal Quran no toro. Soro tola. Ko suratul mu'minina. Namo. Mari go fanga hadali soro wo dam tola. Namo. Ako ko had afla hal mu'minina. Ni mo kata mu'minoti.
koy bata tine obedu na han arjanna jamminna atala ka mu'mini ya makan kutule hansi han wo ayo dango wo mu'mini ya wo fana na jahanga ya kono mo siya man ne kata mu'minoti bari nga mo men kulli to on ko few ha fa yan ko mu'mino hambi mo ma to ko fa ngalong ko boka ba mu'mino alo ko fana boka ba kundango lolu to Allahu akbar o fana mbori ko la nam nali be kata misri mo lolti be ha ala nyini be ha kela muta dino ka min fo be ha germa dimo kele nalu be le dindimo bara musu buloma musu men soto handela hayla ko luta hala sabatin ku atala ko fana be ke kabalolti ko yen ko kaba musu konon to Allahu akbar yagal na jahanga ya to ni mi la bun kono nasabu yala leta male ikem merci yatino sanin bi gasi namo bar alhamdulillah rabbil alamin namo bangalo londi molul mu barakan tungol khasiyaje mo kendo khasiyaje ni matara sabaru la ngoy hi sabari namo man sola fonin siriya kono londi la lolu mu majigi tege sabari tande Mustafa o be ha tambi sile ha boji namo annabiyom mo xamin fonye benon ne ako kusunil khaliqi afudalu min kusunil nasabi ni xaje kabake be ba ka sikan be ba sunu kan ala kaba ya ma wada made afanga kala jigo ahito ja xamay to mo holla dino buloma ani londo buloma ani trima buloma ani moya buloma wala be bi kasila yabata namo fondin ke nyin ke tankara mo kolati namo egalo londila annabi mo ko adama dingal kalbe bungol kono ko wunderi membala tafe fenêtre membe bungoma wala mu londila lati namo akoni londila kilim fakata alla ala kana ko fenêtre do bata balal ma hambe ali di bolo to wolondila dole mu fondin ke nyinti fondin ke nyin juma tambi ba hoyi nen tana ka telephone la Allahu akbar juma tambi ba ko nya tefele to nyasu ndefele dunya jang ko ni folo mbe takala taraja minna namo nga telephone la min kan mbe kuma la telephone la namo ko nyan ko drame namo nka yan ko nam ako ko isen kili nya to ko saka fo bata si ko ni ko sala ko si kili ko saka fo sala bata si namo nka yan ka nga di man kili bitu ko sinin tilan ko to kuma namo ngo bata ko fa na bella la ni ko saka fo sala ngo sinin ko be biya sele ngo me takala lado ndala ko mala bango sala ko to le sita akanda la ko to bata si ko nga sali manna kuma lawo kambitu fonin tata la alkiyama namo fonin kenyi ngala korosin naka foto ala hake mumini daji go ngole jala namo mamuna fa ya jala namo na be minto asayita Allah ko benin na to bi na anta minto asafo yan kontanin to ni na kuma ta albe kuma wala ala kan ala kan albe kuma da mutan londi ko lama alba la atala la man sayala kan alba bolo wala kan wallahi billahi nan man bala ku to fo nan man politique ku to fo nan man kuma ku to fo il londo ko dante namo ani atala na ko namo yagalo menna ako kan toro kan sunu namo fonin ke kan golem bata tan natima ntendi mois de mars la sain a 5 kili so kuma nka ko nake ko menya tagala ali ya jahabi kunda ali ya jahabi ya jame nono to akonya ko drame ka ko ni tata ko na biji ko taka de ko ta digi yenya
nka ko wannan ko mi gali yale akwai nyanko lambo ko kasiya ko do bi jere je sai ko ba fa ko ta digi yaya kon tantije nka de ko mi ta digi yale nam urala akado ko bula wona ta kana tunya ko nakiri khatsa ko ma al ko tun nu wata kan nyogonna al ko tunga ta digi yaya nam ya dan kana me sawti wallahi e bata fahamu e halo mu'mini dajigo na be mo gola atamam mafili ni alabi gala kafiroti age kafir gola ngati bar alakanan ke munafaqoti amin allah ya rabbi ntol haramadi na société into kafiro man siya mu'mino man siya munafaqo siyata nkar mo ko nyala karta la suratul baqara to sigi aya kilin hanga takabula aya tanin sagoma aya nani akada muto wala ma aho bedi mu'mino loluma mu'min ko ma atala toro mu'mino bedna aljanna le ni ko mo be don ko mu'mino mu'min ya songo je tala aljanna so dingal ko nam kafir ko fala ma atala la fidi aya fula beti ahol fa kafiru luma kafiru lu aya fula beti ahol fa kafiru luma nam o mon batake aya woroti nam aya tan nin kilinga nyin aka nyin be ka suratul baqara to munafiqu lu no fe wala ha munafiqi ya gole ya fondin keni nga korosi ime munafiqi ya jala abe minto atebe wala to silen nam man sobati e wasa dunga te to wallahi atabata si asidula saya mi ngama soten adamadi wo adamadin te men te sire ha saya nyi makono men ga saya la ko gole ya mo gonte saya kala ko nyafla mo fananta kelante sile memba memburi no ama nem men sa to sita man sojo lam talade wala hake mari go fan ka dali alquran ko no ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim nam bismillahir rahmanir rahim nam akoko innal mauta allazi tafirruna minhu innahu mulaqikum kalbe sanin saya be nyate non ta albanya san sana kaka na salima amma fa de ka ba albayla ko ka ba le bennale ya fa men bi bayla yo isi bor wala ma nam ba fa men bi makono ndi xane ha tara wallahi ta le mi borno ma to dandula wala ka mari golo ko san dalila adama dingalati mam ako amma fa ne ko saya ben bayla le ko saya ben bayla ko ka ba le bennale nam saya ni atel mu ku golan ku nyimati wati munna mo me no dunna arjanna mem man faga nam mo me dun jahannama mem man faga la kana no ime arjanna ke masato fo sa ya khasima sa ya menel simbalin fundin ke nyimba nam ala marigi ala ma kelayen arjanna to dunti nam ala ma kala firdaus mo goti nam firdaus o nyi sile nam ku men so dunya nam fo habara ala le hi fanga la di alama hi fantu ala sagoto hasilan ala nya qala ko kunti ni mo tema ta fagarin ko la tema ya ni mo ko kurata wallahi kun defile min be ben sile abe tarrani ala tema nyaadi batalon ken a mo men madema amma mo men madema a mo men hakanu mo men makanu ndur mer dundo arjanna dole fa mel dundo jahannam nam wala ka saya wala ya bara nyima mo me arjanna masono fo bara nyima
ni haje mbemba adama ala taala hada aga samba arjanna amanta ka tuka majede akata turisi allaji ba ma bara folo nan ta bita jede nu no bara to man bara ala yan folo wala ka ala hila boje folo kal boji itata jede sala doron turisi ado tata wallaji bara data dunya janna kam folo ka kana bara ala yan ala ka saradi no baro wal nyima min so mo kono dum arjanna ana daji go nyima be ha wala korosi fondin ke nyinna na hadama dinya ji goto be ji talale be la talale be hal londo fo ana barata ala londo la ala baro ala londo nyinna bala ko kano digirim be solde mema no ka takata junna be mi mako non dinga yen ake bari ngo fonso so sala mari go man kitu wala ala mari gi namo man suba fondin ke nyin tala fondin ke ato ko min kam namo ate atala halo namo aga sedna yahya bun jakara ya uta fondin ke ato ko min kam namo ate ala halo namo abe sedna yahya sambar jaminna ala ba kan fondin ke nyin sambaji amma min allah ya rabbi wotam bin ko la mustafa namo nsa men fo adama dingal en fondin ke die namo ali nga silan alanya ali nga allo man sa kilinga ti ali nga tawhido muta genul abidina annabiyan mo mari ngalamu ako laysa akhu rajana man tashafa walakin man tasamar lil falahi ako hakilima ko metlen saya nyadi hakilima wati tebenga ala lungole yen saya bena tara lumenna wonena man silan saya nya ko saya ko tulo menna ka sen timo ko matara namo ina be dunya inna ntolu muslimo lolu fata finna sima ya kuduwa nyinga silan tololiya namo al musimala ibe ma futa seminal modilema iba ma futa seminal modilema mo ni se bata jafa la le namo ni ka de o jafa ta se la banta mo be fo sila namo ibata me namo bar annabi mo ko le ko albeto mo ko kendo ni ala sima ya dama akabala ni ma kala sima ya ko no albato mo ko kundu dia namo kalbeto mo kunda go ni atala sima ya fanan dama hala sima ni be ka tulun oti albato fanan kundu go namo ibata faham mata faham na fonni ke ya ni kono ako tabaraka jul ula wal kibriya wa tafarrada bil jalali wa bil bakhai genul abidina ko kallan ke ya man so mu alalati men nga bu nga famma abada belo fanan abada to abe atala kilina ye atela ha fan kilim bakaya kallan ke ya ninna ani abada to anata saya da ha kanyam dalifen wo dalifen ni Allah hida ala ka saya kanyam be yenne comme bele dindingo be saya le en tolo mola seke la sefeto ma ko seke bebe saya le en ko makono fata gel ni la ko nyimbe to saya la saya calcul ke et que c'est la prix de la vie que c'est la mort mo se ko men ise go do ko ka fa min sala ko te ka fa ndo so to apo ko balo se san saya le la namo tumo min ne to bato son ko mota balu ko ya hala bitu ko saya le bi mo konon di namo saya ni silen mbe mun kala te to sanara simba nsenno njaxala fundin ke ñin na bara ñi malla nga mel jala wol mu jamanti
ala wa'az nzeka wandi kendo men sotala ina kuma wo kuma ise alquran ayo munafa ma do mela ibi fande malaminna wa mumunti sadaqatu jariya wa kanta kuntu la halatu ina qura faqalatin nam fannin bolla barra aka conseil ma men dimma atala baba radio safelaye almo kala ibata fam nam man ku fanan jala ala balo kono men so mo malu sa wante do faransa fagale hake kabilo bulla ko majigi bati iyo fati wa munna ime mo soto ini min sabara hala wala ni majin fo nam ni haje wala kurunte ka hagole Mustafa ni ka mo degi kula min tati kala fa be geto asamalu ita min ngade gi samalu nam fati ma alfu lo kilin tare nyokon na wallahi mbe duwale to Mustafa fulo yen ala musima ya dilema amin allah ya rabbi ala mu jatu kende ala amin allah ya rabbi ibata faamu duwa wo kono e ka hakkili nyima min soto ko nga mira mbade nga nyima min botanna aka be sunu bari e ka ku men kata to hata ballu ngoma ni mo ko tamalo nda fikille luwolu ala holo yaga annabiyo mo la sunno lay tan ten nkila la khanya mari nyen nyen min kika nam ako uzukuru ummatakum bil khairi akalla sa wantilu ila khaira baru du amin ke alto ali hilo ne kala to fo ase dolla abarajo kam malekulu se sede ya wala nam wotam bin kola Mustafa mbedwala fondin kenyi nam aka londo le nyini nam ndol be halo londo le no fe nam man fondin kenyi to me ko gudi tigimu bari nga to ko me ko londi la mu nam aka itan na fanan ko londi la mu nam ana londo nyim fana aka min soto amanu wallahi amanu annabi mo ko le ko londi la de ringo ko sentani mumo da mu nam londi la de ringo ko kare mani sabe karande bar ko mi alo ngama fango wallahi fu intani sentano tim nam sentani mumo da mu nam ne ga ja ko khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu nita kide londo ma so mo ko karanga da nyaade ko ndime so mo ko wolo da nyaade abe mo ko na fa da nyaade nam fo nin kenyi mala londo le no nam ni na ka futa abe babulu adanga ne seni nyama asakata ifana ngolo nabe ale wonya alamu arjanno dilama amin allah ya rabbi mumino lam akara jigoto nam parce que mumino ame hasidiya halaki yatima ame ka hasidoti nam ami I hakko fonan nukum ame afanto bunyema ame afansi yeti asa falla isa goto ni ma nan betege asa ke ko mo da fadin ba fangante bar ko kin na be duniya en to mo ha minke e ko ki fangale no allah ya e ga minke e ko ki fangale mo gon tabaraka mo yen fo ninke ni nasaya nam aka mo men kuno gigi france ban ko nyin kan bibi ban bijana sene tala fo nam me ja biya ta fo nam katra billah kutama nam bara aka lonna be makini kinile ibata fam nam parce que munna be lundam bo xole jerin be tigiri mel la sini ninke bayata ise kenye kudoti bar marigo atala khalo aka kemenna nam
ako kullu ma fa'ala al-jalil wa huwa al-jamil akon tar mukallan ke ya mansoti akon ninga minke ako ne ke khani namo e bata faamu namo saya nyimme na ha masototen anata dunya examen kelu dale namo nalo no to gani ala ga samba aljanna mbe ala tarala namo ala mo firdaus dilama amin allah ya rabbi ala ma kelan jati kennate alkiyama amin allah ya rabbi ala mun fanan taben nan talunya amma amin allah ya rabbi e bata faamu namo ala mari wo ko de dal nyal khono kono namo هو خلق الموت والحياة سورة الملك أكون سايا لفلودا ناتنغرين تيادا يبلوكم أيكم أحسن عملا نتقال لسغا الفقر نقول جونا بالانجي ما كدنيا جام مو سرادي على بالانجي مالا أغمينك نعم مبارك الله نينا كده ناتنا تنتيما جام mansobati wata dungato bi abeja minna ni hajem ba fala adama dinga liye so nin tilo nko mo wasira mu ila bala ni malati mo wala wasira mu ila dino lati mo wala wasira mu ila alquran karanga lati mo wasira mu ila ko lati ifanga menke mo mi la ku sembe no mo la bilu mo su falo la ko namo birin na sawante yin ila namo lu menna yo ni me nyon ki lebitu mbala ko mo fala ta ko fa ka ali mfa ali ndo fala njafa ko sawante mo ta sawante ko be nyadi nte nyon ki ato ko yo sawante fure ninga abanta fure anta iyo nte nyon ki lebitu mfa ali ko be nyadi bira banta lu mena so mo ite nte me nyon ki le lu na sawante ko be nyadi ima ato ko bata mo ile man tu fa bu na fo nam sileng ni haje be kata kan ko kan nyoko na di kandante ya silo kan nso faal ganasi atam faali ata sawante ala ko mo be mu inati biri nga lo lu menna wallahi billahi man ka barka ba to mena biri nga lo lu menna ha fo fo ka baba la tramu lo ndila bani ti afandina mu dem birim ba kam sari nam ko la ngolo biri nga lo lu menna ala ka nyamari menna ala ka na to menna nzo kuma ngale mala wala haken sen ka wodo bo betege nam mo holo khallon koni adama dinga hibele bitugo fen din tite bitugo foi ta baro menke ni ga yesu bula la kar sugo kono kula dara li mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha ako sunta mo bulla l'akhirah lo sinin ita bila la jamminna fo su men ege to dunya jang i halu fanyen ani rasi l'akhirah mo me mo héberger no ji ala bari nya bata ban ala kanun tiya bata ban habari nya min fasa o banta labitu a dino faso min ke to nya kan al haqiqi yuqalu qabla faqala le ajena sa wante ni wala tema bitu ala mari ala mu to nya ne mo silama amina ala ma dila arjanna amina allah ya rabbi ni khataranu ko bari nya fasaro ko tara mu to nya lati ndila na fandi ndol meden nu afandi ndol faka nam iyo nkila na fandi ndolol denta hamuja afandi ndol faka dino ni sabula nam to nya fasaro momenti wala mo bare nya wala mo dino fasaro nam atele mo to nyati fondin kenyi ngalo o fasalat mari gimbe ala tarala nam al mu fondin kendu nar janna amina allah ya rabbi ako momentu nam ala ma sabatila amina allah ya rabbi
ala ma gidila amin Allah ya rabbi ala ma jogol bala fanto amin Allah ya rabbi dunya ni mo si gere betege ibi garla munna ila al-akhirah ibo nyinna bari saya atenta bayla de ne xam ma ñinen kabi mo ko men be mbabe balur na harno ñin to tuma do wontiji men sa fa ko mbaba be baluri wobi aman tabi 20% na'am wala hake genul abidina kilinga ni mo ko be atara kuma ta saya la masibo ma ako wa kafa bi musibati rasika min najirin wa khalibu lawnuha lawnu shu'ad ko kuntunyo fanga de ge doron wakan adama dinga be wasala masilan do bela sanin saya khasima khalon ko saya bata kila kimma ako kuntunyo da ge ako wa kai wasala karanna bado ko nyin karanna bado ko ako duniya ni ko man arada al ija ko fal yutiu al aziz be duniya gero men be kala ko mo wal khafa konta muinati mo wal khafa konta so alala mo wal khafa konta be bola kar kunda ben ngadi lawo beti ako nim bunya wala logo bila bunya man so mo altara lati wala kuma kan bunya e batame na'am ako man arada al wasila al qur'an yakfi ako nin kanjuru ila ta kanjur rangala isi de minna akida dum al arjanna na'am imma ta jahannama ako al qur'ano wa ka hiwasa na'am e tilin al qur'ano la aka min foyen e ko la bara akida to minna iko tuje ika ta karam ika barajo to iko annabi mo ga fu alqur'an ko to nyaminna ko iqra'ul qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamah safi'an li ashabihi kal alqur'an o karam fo ninke mu alqur'an karam na barit wallahi mo ho min be ko lon be halon ka alqur'an ke wasilatu lati dendan won tambulla ko min ta alqur'an wati den no wala la ibata faham na'am ko man arada al-khina al-qana'u yakfi nimbanna ya la logo bila la fulun tabanna ya tiko ako nimbanna ya logo bila disula logo bila wasadumo hi wasadum kataka wasadun nati na'am mo hi wasadun kuto na'am ala kamen datama ako nyin kanyan tanya ni me wasabari wasadun akwai matabanna ya na'am ibata faham na'am ko man arada al-wa'da al-maut yakfi fihi saya ken ni man lafta ka wando la saya ken kanyan ta ka wandi ma ni ga saya je o ken doron kanyan ta yanka wando ma na'am fonnin ke ni na besu munna wallahi daji go na no ni isalo na ko nyimbi hammo bala ala mari na bi ala yawnya na'am ala mo fonnin ke ni ala majul bo ka farra amin Allah ya rabbi man so la ha dali inna be ko la kalbe mujudu bin to walati ako fo ne ka farta minni awa mbati ita atala mata ita ka farman so na'am fo isa ka farin bare ngani nye na'am mina ya janno dama amin Allah ya rabbi ateo amin ala ta men ka na'am mbari ngalo mbedu memu fo la fo din keli ya hambi men bata tambi na'am bi fo din ke bataka ado ba to alaye atala hata senyima ala ma kala wote hake kunna dia jonti amin Allah ya rabbi tuma ro nin tan kutaran baye nyato ala tala dum ma ke jon kunna guti asala ko da tariya annabiyo mo sedina yahya man seso to annabiyo mo mo meti nkila ko ala man jonda memma ala kuta ami mi rafa ko fo jongo sa ala kuta le fo sedina yahya
fatagel ta fatal ba ku Jean Baptiste fo sayyidina Yahya namo ibata fa namo atama simaya barakata attala le don nyimalati ala ma da jon kuta kamma ami mila fana ko jari jongo fana ngaka ne hida man so kuta abana dindinya kono amatulun dindinya la namo ke ba da hat ke ba ko to hatara dindingal be tulunna namo kitabo ba ta bulla ata don kata mo kolati ala man sayyidina Yahya da tulun kamma namo ala to ha baba ata la to ala ko le tega baba e baba ta tara namo ala kaya ko sayyidina Zakariya akon be dinga dine male akon batte la hedi dinga la bay si bata jamfa akon dinga nyin kon bata to la to ne Yahya ala ha mo min to la ha to ha bo ala bulu akata teleti Allahu akbar ati to la telefolo amma soto Allahu akbar bar ala la to ya sana hasto fana ala hayta fana ka ba kana annabi mo lati namo ako ko ya Yahya ko tuli kitabi bil quwwa ako kitabo mutasembola tafiya ala kan muta ala kitabo mutasembola Allahu akbar dinni ha ke ba ko to hitara dinni ngal betulunna at kitabo ba ta bulu ke ba kan ko to me ne ta na tulunja akayan ko alamata da tulun kamma ke ba kan ko munna akon sen na jele ka be lo me sangal taala alo ko kumbal la mana ako ko no meslandi kon kan na ko ndindi mani ka ta lan ken songoti haka fil kumbal janala Allahu akbar mata faham ala partage wala ke kunna dia nam ni ala bala tigala da madinga yi abumba biji asa kosa goda mu ta junnale fondin kenyi sanji binan ni ko wala bala barnal ka futa ise sangi bisagi hambo be mo gomel la asa itele ko dunya yin ta futi hambi na ne man kuma nga sambun lo ku mo mera na ba ko no aba ko le bara ne mas mun kenya nam ibata faham ni na ka musu munna ise ala ku ku mo me ise ala nyat lan ku ku mo me ise tawhid kan mela nam fa fu ko alta la mo kilinga de nam wa fu nin ken je nyembe nam dunya ni nta tweje ndula atele jana tabala ba sambi sama yinan kola ni kan na xarno ina saxa même beturi ni kan ni karo keto Mustafa ni xam ko kemela long isa tra mo ko bisagi xam mo ko bi ko to ba ta atraji Allahu akbar ni la ya mo kuma ba kuma bal de ali tul balo de jampi sambi sabakola atel janta sangi bi sama yinan kola sangi bi sabani ko kola ntel même be bala harno to siamang 2050 namo na ki tar baluri aga min tar baluri ni ho e ko fnyo do je ha min ka sambi sama yinan kola ndolla harno nyinto sa tra mo ko bitura même mo tagasi bila garadu ala manje da barakamma wala hake dunya di noni ni ba kala haliman kuma kono dunya ja ni londi la ba do ko fitala rabo la namo ako nyanko Ibrahima nga yanko nam ko la garan dunya ko kana ka fude nga yanko munna ako dunya jante saradulati ko baradulati namo ako la garan fana tabaralati ko saralati namo ako mi so mo do to sala ka fude ako mo ko min ta fuyi fa ke kan alaye ko ni atala ho shiyati dunya jam aso mo ludo ha kati ludo kati bumba dunya ka ro nya pati dan bela ko kana fo tan ko ni dan ne ako ni ala woda ma di ta ma du ko do ko ni te ko be ka ala jon to ba ko ni ala jon to ko ala jobo to le fo dan jobo ta to le e bata mo hoje abe godo ni na silo bela aga haramo nyawo ni atala ma sa so ne yayi namo ita ba ni na silo le tan ta so to la ita kana ko ita ka mun ki alala halo
satara mbata ba alama namo nga kan wolul nyaani na bitu na harno nyinto namo nga konto fili la kara ta nyaani na bitu namo igano nsagi tala ko mo maja namo genul abid na ko hakkili ma metlan sayanya hakkili ma ci tabe nga yenne nana ta hitar silani ma ka as isa la firin isa kunna diya isa dun arjanna bari dunya ni men kata na problème ba fa ati do bulu to la communauté bulu namo nata dunya khair wala kanu namo ati genul abid na ko tahawi liman ayyuhal maghrur namo ko to mo mar sari nga fawo ibe mun nafulu ni na nafulu ni jemme ni kan haram wala ten contrôle ta to be ko ta ko fu ya fontal ma ka jatu namo sirfu ke do fatu tabulla la varja ko makin na fonye namo akwai ibrahim an kayan kona akwai ni fure belari imi de gino ke ya minna ko kala so mo ko yi kendo jagi wala parce que man ka ba ke me belari nyante ni gelo eno mo wolte ma binu ko ni be fota ko ke kendo ba ko tar la bala ina mo ko be to le nyonna yo wolo ke bata to tinya ba nunu to ni ho fota ko kilam wala dunya masila namo genul abinna ko be bunna fulu madinna ita mo mar saringo ebe na la fagala kana fulu mento ako sa tamdi khayra mahmudan faridan ikilna be makitilala la ilaha e kana fulu ni manin ko be musolme ko venkila isa na wodi sigdin ke kutal kun ebe na fulu ndumula ita wata faga ibi koroti la nimi ka tebe jahannama aba fara ke o fara nyako setem Allahu akbar yo wala hake beki yiritu betega parce que man saya ke hal nyala saji wal masai namo kuma arada al waizat al maut yakfi namo nin ka wando ken loko bi la saya kayan ta ka wando male wallahi e wata fa namo hambi ta telefon la bar mu nganto marsa namo na fulo le mo akoy sena nyim bumbani ne haramo la asan kan fulutu isa faga ira nyinin ko indi muso men hadum o dole sena si ki ko tal kun ene wolta da hamo ke hakka wonto wolma ajinu mo bitama ni mi ke ko to be jahannama aba folo fana nyango ka wo kanule namo sa trabata kitala e wata fa na fulo nyim men nim bani nin na namo dolla harno la kunna buwa bumbabe bona na fulo ko le to namo yo na fulo bati man to kana na fulo ko le to ke yati namo wallahi ne me ngana fulo so to fitina wo fitina fana na do na société to namo abe fania tabulu mako c'est la nerf de la guerre namo a fitina be mu gudu gudati godo ni na hanna bare nyati nya godo ni na hadino tinya godo la hamisi me atinya mbe fen din to foka nyoko na mbe la mini na yitu maya wonta ta be godo ku riginte ya ni godo ku kallan ke ya namo na fulo ni atameso to khali to ko botato atana ti la do ma khala bum ba bi ku ito ko sa fidi namo parce que ma nje mo do to fo le yandante niyo sangi mo en arrière saho me yele et ma to me télévision do la namo wotumo il était le 13e homme le plus fortuné du monde namo wala mo italien qui est Silvio Berlusconi ayo wala bi il faut e ta sanjalti ima to me abatame ne ba to me le mena subhanallah wala wa abata fatu godo so le ke mo kola isenatu e bata kori e bata bumba madde abibulu e hasto haram walla ni mi kata ati samba jahannama e ba sigirin hala dum nya fa bitu bata koto wallahi ni mi ni e ba kala nyamine mawlo ila ko wo betunen bi mame nko betunen dimbi ya hara to ko fa ida men fo e wala na fulo ni men na fulo masila ala mo fitlan tanga amin allah ya rabbi abata nyini abata soto
bari nga ñokon na di atela ko la betege atela mun na problème ti namo ibata fa namo nkila ko kata ka fitino men to bonso amanto le bulu namo manto ko annabi mo man tambi même man fitna do tu amanto le bulu bari kata manto la fitino ko na fulu ko lam Allahu akbar ata manto na fitino na fulu ko lam Allahu akbar mo hakilo skita ta makata akano ko haju keran doron nam iyo amanto to ko na dia bara mo fana ngine la kan kat konta kan ko ngaso to isa so to banni me ke ko asi kunna buwa menga na fulu ko goda ya Sheikh Sharif Nabhani rahimahullahu ta'ala na'am ala mun ne mar Sharif Labani ma ala mun hinna la ala mun kutulai amin Allah ya rabbi akwai na fulu ko ne ga so ka sabba ka si to kubulu akwai na fulu sabban na ko to konta filo minto akwai miskino mon konta filo wolo mo min ne man na fulu so to iko bulu kulu ma de fu inta bulu har so ko man wura ani ga na fulu so so la ko to je ni to ro min boka ma ya na fulu ba na fa ni me ku imesi so to na fulu so sabu yamma na kunna buwa banja inde silo fa tele ko nyon kawandi ndo po lo fo je akwai ni ga na fulu so to akwai ke bayata ya ka ke bombatu isi da dimba ya lasaka akwai ta na fulu lasaka akwai min man na fulo su to asa fan na saka asa dimba na saka akwai miskino yin samu mira ko ya la conference ko ni fakata sai ko ben na dimba ya tula nyaga la to akwai ne ko kalkile akwai su yibula kafir ya la yibula na fulu ni nyaja hula ese na fulo su ko tori mo ifo ngata na limisa ko mo ngambula na fulo mo de na kala musu fayi akwai miskino gwerti go min fana mbata na furu sta bata made akwai no fana ke bata kuri asale na furu sta asal dimba na saka ko mun konta fili go fana na ko nin fakata sai ibn alan ko mo nyin kala nyaadi akwai na konta fili ko miskino tati akwai konta fili mi banna la fakato ko miskino wonta la na'am bata fahamu bi nse harno nyin na di betege halon ko nga kanyilu tulam fankule ko sayani fonnin ke ndin ta jaminna ustaz ali alamu yan falama amma min Allah ya rabbi alamu hinalala amin Allah ya rabbi nala ka fo kolla mustafa mawgodi ko woba ne ga jette ni be fala ko to no ta hari godi ko na yerta mo so ne mela hari nde min kali tele mission ala ma tan soto namo wata faamu bari mangodi ku hamme jala men sen jigo te gala ko to namo nga londo la ko je fondin ke nyinda namo abe men nyini na mo wol karangala namo asa ita mo wol fanana ka se bara le ha halalo nyini namo e hala ku kili ne toro dimbi namo nga kana president le nyoko nyembete iyo mo hola balo wandi fengala mo hola balo wandi fengala no mbento ro mbetege annabe modun ko fatti dula wodula ko ni haramo hala balo ko tabe ji jallale Allahu akbar ko fatti dula wodula haramo ga jamin balo iyo tabe non jallale Allah akbar Allah akbar nimbe Allah nyine fota dum aljanna halala nyine mo baro nga sambo dum ato namo nga nation min be kilin naje dunya nana dunya longo nan fanga fanga namo ala man baro bunya na fata finala ma wallahi bekoma ala man bara la diya na fata finala ba betay mam mo fana je dunya ko na me sa bara la saboti dunya to gonto fota fimo wallahi man nation do lo betege bara la gine ngama sa ko bella community namo dolu ko le
ka ali nga bara nga halalo nyini ko baro sa mo ko libéré hi Naam. horoya Naam. ko baro so sabu ya mo ko mo ko ni xame horoya dole ko baro sa sabu ya mo ko Naam. e bata fa Yo. fatagel ko arabul ko al hurriyatu ba'da ta'ab ko ni xame fan ko horoya iko ri tumo ase so tumo de Naam. benna londi la dole mele wolu Mustafa Silla Naam. abolo fala a kontolu men fata finga misili moti aka hadin ni fata finga kafiru la kan sibi catholique kilu ntolo be fanya fo kan wole hibu finga lamu tela ntolo be la hidu kul ful wadi na dino ga metna la hidu nya ntolo ba kala ntolo ba la hidu kulan konta nyinki yenno mekeno ntolo be kila kilo ma ko madi ma ngani so tatinda kila ma Naam. ntolo fa man fam bunya man na dino bunya mo walto bunya nyaadi Law kala. wata fam Naam. duniya da wujande ni ko mo goyen folo ko horo bara la mo arabolu ko salaya bara baliya men dun tana société to hisbi hila xarna la mako no xadumu do xadumu ko do ajabo le barakanta nyalam Naam. ni ma tunyal folo nyogo Naam. arabolu ko al kasal ummu ibnu haju wa ibnatahul fakhru ko salaya bara baliya Naam. hambe man nation je men so bara la sabote fo fata fino De tenne. Di décourager. e ko bara baliya ko mo fo mu kaka difference to ko konko ne bulu nya Konko anin bulukulunya. bara baliya dim fulo lo joti ko al kasal ummu ibnu haju wa ibnatahul fakhru Naam. bara baliya abe jawo jani to jawo lawo ta bara baliya tra be se mo tonni konko ne bulu nya ta banna ni wo man banje fare halta ben fani nya fo bulu anin tararo anin salaka dom mo ho men se bara ha halalo nyini Naam. annabi mo ko mo ho misalo ta sedi na dawda ma betege munna ata annabi mo to aman son fenne dunna ada to hadumu fa bulo xamin bara numu ya walu na ha numu drogo tebe na ha numu tebe ne go tebe numu le tram na ha min tebe wuto ala annabi ma ta man son balla fu le fo ibata fa Naam. zenna société fanan na diwola Naam. halon ko mo ko tinyaro min be katambulu haramudo mo min be sembo sa tambulu mun nga be sabuya amu bara bali alati Naam. ni ko nation do dia hala tinyara na ni ha muta folo tinyara na bata muta ite question folo min poser ka be barla ni ko barlante suspect abata ke dam to suspect Naam. parce que gal no ko bara balo o ma fan si afuti Naam. e bata fa Naam. mba balu wala kata bara la balu liti kaseno like Data ken dolu. ajula like habaru like habalato Naam. chaque serf la bani rahimahullahu ta'ala Naam. ko haramu domula mo gombe hala ne problem sa man bato bi halin dingal la goto hakili ma kan ko to filide Naam. abodula haja ako haramu domula me bonso kende soto Naam. munna me bonto kende soto ega ta wandi fenga makharabu farnyala ega na ko ki ko na ko domu ko ka transformer hakifate kon sa woti ega sa wota hobre dimbaya kono dimbaya o hadi ngoso wake din kendoti man so da ko insiri aka sino bale Allahu akbar. wala ka hal kafiru naka ta halala dum lati atala ka baraka dum ko Barako bele la koto fam barako bele la koto. wala barako se tare la kota ko wala joti wata ni mo to nyafo nyogonya Naam. be fanyal fa nyogonya na kharno bata makini kini betege Naam. nga min fola nyen nimbe misime ya mutala Naam. nga nin to nyamuta Naam.
ngani halal ni ngamuta nam ngasila ala nya nam ngalong ko ben ala fagala le ma fa ngam be ni haram wala ka kidi nganta na fala e bata fa nam halala ni ngo ale nga ñoko encourager ala nam betage ñokonta atale la nam fondin keni nta xala baro le non e bata fa nam ni ngakili na ba fo ñoko mata baralla yo asa fo ñoko bala baralla nam nanta du kilin na nam wakan se wala nam halalu le ñini nam nga haramo min be made altana la sake haramo du mulalu ahi guwa ñogonye nam e galo haramo fem metake ala ma kan fem ni na fota nam ne gaje atala haja mo fem ngal bos annabi mo do bon sol male nam atala annabi mo ala so la siya man ya hankata ta kula sabai ngalu haramu do mo la ka atala yitul ya hankata tala la ta gandima ala hamen na nyori kan til wurula hasate beja isa mo ko mutate ko mungo ya diga mungo yulo fa abla nam munna imam bali halalul silen nim ko ngam bisime ya muta mba fala ñu ko ñina al haqiqi atonya ma fa jati to bo ma ko tonya la vérité identique nam et ce tonya min fo nam a mo gol dimi fanni ma kuma mo gol khadimi hami be fan nya fo nam dunya de wujam mo ne ma dimi fan nya mo gol dimi tonya sile nga ñoko ma ñini ka nam valenti bi na fulo bata ni na bata to san kan solo bata lo mena ha fero to mena ga sto halal mala khani ni wal bati talo nam mena ga sto haramu mala khani ni bata alo arabe ke ko nyala le Sheikh Abdul Khadir nam akoni alha mo goda ko nadiya kamma wata tilan atala nya asa alqur'ano aya jamanta inna Allahu sadidul iqabi Allah ya hanka to abole banni ga me minna atabe dani na ko inna Allaha ghafurur rahim na mata ghafari yanko yo ta fam anu mo haramu domo nam aso mo ko mo le tinya haramu domo asa dingal ke kalabanteti haramu domo amike muslimati ngafata geje le nyala jam amesu amesali akoy halba baral lale 5h du matin na so ba dingal ko mata ma yaran sante kon han 14h tumo akadu e ha men ka ko mun ka man la fi ka dingal khadan kan tabarala yo ako mun na ate e batali sante wala be baran ni ngala aka sabo be ka sabo so ba tumo la bungala e ka sabo le matan tinga tan 14h hana ako ta dingal fan kan kan tabarala Allahu akbar bari dans la société mo ko sila na société ko hamidi lu woli dingal bi jala wala nga ñoko na di de idi nga mel so tay ñala ibe mi genna ya ko le ko ba mbaba wala fa mo malo ko itul fa mi balu ñale ba babulla iman kado wo kado lo ito be mi toro la itul ka min dum inte nya gali la fuila wala ka mege wonya nya bi tele be sino ko la wala ani ge wonya e galon ko tebe mo golo la bul fe ngal lam tali la hadum wala ka no sobe lati wala me kana sobe lati ibata fam wala ha ke nimbe kuma la sawante la koto nam ate ta dulale nam ntol be balurin sile nam ntol be ngilu dulam fanku nam sawante bata si asidula nam bi kumo nta jam fala hadina tambi inshallah mbe mun duwala hajja habiya alfa konto nam ko mbinin toro la la mbinin segela la nam mbe duwali yen ala muy melan kunna ko ka ta jahanga yato nam symbole balati nam ni dinga men je faransi jam nam ka jahanga yayi tanna
ya ka moga yitanna ya ka misime yitanna namo eni le mogo ka futa wasai tela ko hada madinga lamu namo nasili dinga lamu namo koroba dinga lamu namo mogo kendo lamu namo ni dum mo isadin fundin kella ko to namo ya alfa kendo lul soto namo ni ga me ku dinnin kar man ta ku sai bala janna silo janna namo wallahi ba bogoto namo la ga ba bogoto lul lan taben namo ibata faham namo bija ka biya alfa le konton na ko hi sabari namo ko ku man ki je min man ki jang namo ka ku no men kete jang ko fa man ke jabiya namo ko bar alhamdulillah rabbil alamin be ala tarara namo fo ala min se yam fa na fonnin ke nyimma namo na kala jigo nyima min jala nimbe jigo men na tarara ko to namo ko ala min so kaye inshallah ko ala min sar janno dama namo be nyogon na dilan to fonnin ke lu namo kale nga silam bitugunde namo ke baya kan so tade namo do sangi bi nano ni ga me wala hambe ko mu dindinga la no ga famila dindinga ti namo kunna guwa man jangala namo e ga no hadama dinya balo karanal to ga to sigi mo go fanga la balo sangi bi sagi ka ni nan ni go so to itala mo go ya bata bang hada bo ni so bata bang e bata be dum wo ko sigi nyadi sangi worula o sigi la matang anin fula wala be kayenna sangi bi sagi anin nani ko ne ka sangi worula ke tulu wala sangi tan ni nanoni e ko ke kudo nyaani ni ngada mu namo o bata ke sangi mo wonni namo e ba sangi mo wonni kidanga min kala sangi worula sabani ngamin benala e ka kudo to muta e ki to jawo to e ko muta e ki to ja kende ke e ka tla jama namo satara mo ko ise batati sangi binani anin fula namo sangi tanin fula sabani ngamin benala e ki to jawo fananto e foi sa barakato e be fen ninkela e ko be kato ni ko ko to satara sangi wurula sigilla ma kononto e bato soto o bata kanya sangi bi woro anin saba e je retraite da bitu arabo matlan ko harakatul baraka ila retraite le joti sile e gi sigi sa wurula sigilla ma sabo samo ni fengo e go do mo kono namo satara e bata ke ifan sum mo kendo namo mbe duwala ala mu hakil kendo di lamba ada mun kunna diyala amin ada mun jibul ghafarna amin rabbana amin zalamna anfusana illa mutaghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ilayka tawakkalna wa ilayka wanabna wa ilayka al-masir rabbana atina faghfir lana dhunubana wa qina adhaban rabbana أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مبارك له مبارك كنتنا بدوال بيا من بيا من روكي هم بجند على النبي نجاهنا كيف لك ما قتل منتي كف كدم بتاب انت فريلا ما ساوانتي من يلارم بتقول أفهم دم بتقول هذا سلا على دينغرات لمنا أمي كنا فني بقول بس بارم بيه والله إكادة مصطفى عفوني أمين جابي ينقالوا إمي كوري ساوانتي إنسان بس سنة كتو جارية be begal li ñogo male hakinno li ñogo to hayta ñogo na ko mu kilinga lati ni ko mo ko dunye ka ko mo ko lati ni ko do no sigi ya kan do tara kan bata be matara
ala ni annabi hambi nemen se minno inshallah ita kata yake adresse Mustafa la fo sa wonte sa dingira masto be ala tarala al mi fara sa wonte ma ala musnala la abari ni ma men tumbulla kila hormo al mun kala do no lati ko na hormo na bakura alla kila hormo na bakura Mustafa ita mi nga jamani fana madde xanna long kila la sunno ni na ko ngana sa wonte tantu wani ni mala annabi mo hanya maralle al mi fana baraji ko na hormo na bakura alla kila kana hormo to wal mala musalla ala ibrahima janni be alala mbeta message men be jana tambi sa tranteni ndol be sa te kilina même pempe nini ala ibrahima se suti yalla lo ñoxon na ni be ku kela ise no le adressé ala haji ibrahima fanana parce que do bi ya ala ibrahima lo amante lo pempe ni asita ala ibrahima bulu inse no la ma soto ba kala tenne inshallah men ala paypal fanan na affiche la le jang paypal pempe ni carte bancaire be le bulu ise no sara lo kela non fen idia somo fi idia sasara mbe kurala sa mbo la pasi santo ne ala sonta o fana tambi ko la men fana me o keno hambi isan kili 06 75 41 87 70 ni sen tendi mfanga numéro dima moni gram fana bidia ani riya bidi fen har bien yero ni babula ise abudara gabato insha masoto yandi ala ni annabi hal konton inshallah sini ne ahmadu cheikh sirim bamba le benala sini ne ala sonta ne kam orbe benare alay mamadou lu asia te fam benare ne ala sonta sini ne ahmad le mo ahmad ni tur benna e hanna sini wala hada to ben benala o masi someni ko me bembe o masi le landra na ustajuma imamo ali kaba alma ya falama alma bada be lo soni alaye mbede ma bi ko na sini ne ala sonta suento mo meten ni ali ay ma fenge ustajo drame be kurala ten nje to be nalten janni sa ko hayle abe tahala youtube la be tahala je ana to tara whatsapp lu fanana insha Allah ko baraka alamul ni simayla baraka insha Allah baraka